भाई के साथ हम कुछ देर पहले मिले, इन्होंने हमको एक चाय ट्रीट दिया, तो थैंक यू फॉर दैट। So we are now getting ready for right now we are just 30 kilometers away from our destination, 70 kilometers away. So he is asking for us for a tea break. Let's have a tea break with him. तो हम लोग अभी चाय पानी पीने जा रहे हैं, इसके बाद हम निकल जाएंगे मेरे स्टेशन। For a tea break, and our bikes are parked over there. This place is looking really good from outside. Let's see how the things goes inside. Okay, so this is the place. आपका नाम क्या बताया भैया? अर्जुन सिंह। हाय अर्जुन, दिस हीरक। इस भाई के साथ हम कुछ देर पहले मिले और इन्होंने हमको एक चाय ट्रीट दिया, तो थैंक यू फॉर दैट। एक नंबर चाय था सच में। हम लोग यहीं पे मतलब बहुत देर से ढूंढ रहे थे बट कुछ मिला नहीं, तो फाइनली वी गॉट समवन। थोड़ा फोटो खींच लेते, उसके बाद निकलते हैं। बिल्कुल 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 ब्रो। डन डन, बिल्कुल खाना खा के जाएंगे आपका घर से। खेत में बैठेंगे, सब मिलके खाना बनाएंगे वहाँ, ठीक है? और ये प्लान रहेगा, मेरा बहुत मन है, मैं आऊँगा। Now we are leaving. चलो बाय।
place we are right now. Parked our bikes. कितने का है टिकट? 20 रुपए का। यहाँ पे रखने से कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है चलो। हाँ? कैश? यस यस यस, आई हैव सम कैश। यहाँ पे 20 रुपए का टिकट है तो 10 रुपए दो। ₹20 का टिकट ये रहा। थैंक यू। हाँ 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 ओके। ओ मतलब दोनों को मिला के 10। ओके फाइन फाइन। मुझे लगा ओके 10 रुपए करके टिकट है। So, entering inside. টিকিট আমার কাছে হ্যাঁ। ও বাইকের টিকিট, হ্যাঁ বাইকের টিকিটটা আমার কাছে আছে আর ওটা এখানে আছে। থ্যাংক ইউ। ও স্নেহাশিস জি, হাউস গোয়িং? So finally we are at this place. Place is really beautiful and you have to come here to see this place, otherwise you won't be able to understand the beauty of this place. See, these two walls.
তো এখন আমরা মেহসানা সিটিতে যাবো, তাই তো? চলো তাহলে একবার ওখান থেকে পাক দিয়ে খেয়ে দে, তারপর বেরিয়ে যাবো। চলো। কোমর ব্যথা হয়ে গেছে ভাই, শেষ। কোমর ব্যথা হয়ে গেছে পুরো। কিন্তু টানলাম, সেই মস্তি লাগলো, সেই মস্তি লাগলো এই রাস্তাটা। স্নেহাশিস কেমন? फर्स्ट क्लास। तो क्या है इसमें? दाल है, सब्जी है, एक और सब्जी ये है, और उसके बाद राइस है और रोटी भी देंगे थोड़ी देर में। केमन?